बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से जो 3 रोज़ कबल फ़ैसला आया था, उस फ़ैसले का पूरा पोस्टमार्टम तो हमने आपके सामने कर दिया था, लेकिन उस फ़ैसले के बाद कुछ होना था, उससे मुतल्लिक बात करेंगे कि वो हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा हमारा मौजू होगा, इसी के साथ होगा, 2 दिन कबल जो सुहेल खान आफरीदी हैं उनकी जानिब से पीटीआई की बाकी लीडरशिप जुनैद अकबर समेत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन पीटीआई के इंटरनली कुछ इख्तलाफात भी इस से जुड़े हुए हैं कि मुस्तकबिल का लाया अमल क्या देना है, क्या होगा। इस पे सवालात कुछ जो है वो इंटरनली पीटीआई के जो लोग जो है वो उठा रहे हैं, उस पे हम बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड केस के मामले में जो एतजाज़ एहसन साहब हैं, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, उनकी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई थी। तो कुछ जो है वो अहवाल और कुछ हम बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस या तोशा खाना 2 केस, दो ही केसेस हैं मरकज़ी। अगर इनमें से ज़मानत हो जाए तो कम से कम बुशरा बीबी बाहर आ सकती हैं जेल से। तो इन केसेस का क्या होगा। तो और तीसरा हमारा मौजू होगा वो एडवोकेट ईमान मज़ारी हैं, जिनके 50 से ज़ायद रोज़ गुजर चुके हैं, वो जेल में हैं, वकील हैं, और उनके जो शोहर हैं जो एडवोकेट हादी अली चट्ठा, वो भी उनके साथ जेल में है। तो इस पे बात करेंगे कि बेंच टूटा, बेंच बंद क्यों नहीं रहा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से 3 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो, उनकी जानिब से बड़ी तवील समातें हुई। 3 समातें हुई, तवील समातें हुई। उसमें जो गैर मामूली रिमार्क्स भी दिए गए। यहाँ तक कहा गया कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उनको अगर मुंतकिल कर दिया जाए तो क्या हर्ज है, 2 घंटे के लिए आप जो है वो उनको वहाँ पे मुंतकिल कर दें और वहाँ पे उनके टेस्ट करवा लें। जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब की जानिब से यहाँ तक कहा गया कि जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल हैं या हुकूमत की जानिब से इस वक्त तक अदालत के सामने जितने भी कागजात रखे गए हैं, उन कागजात में कहीं पे भी मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद नहीं है। ये मतलब खुद अदालत ने ऑब्जर्व किया कि इमरान खान साहब का मामला जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट है उनके बकौल अक्टूबर से शुरू होता है, उनकी जो आंख का मामला था, हुकूमत के बकौल जनवरी से शुरू होता है। और अब जब ये समात हो रही थी तो 11 मार्च थी, तो जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद जो है मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च जो है, तीनों माह में भी जो कुछ हुआ वो प्रेस रिलीज की शक्ल में बाहर आया, अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट की शक्ल में बाहर आया। मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई। ये पीटीआई या इमरान खान साहब की फैमिली लीडरशिप वकला कहते थे, उन्होंने आर्गू भी यही किया, अदालत ने ऑब्जर्व भी ये किया कि ये जो कोई चीज़ जो है वो सॉलिड मेडिकल रिपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। लेकिन और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जो मैंने आपको बताया कि शिफा इंटरनेशनल की बात कर रहे थे, बाकायदा कन्विंस कर रहे थे, हुकूमत को कह रहे थे कि हम जो। फिर एक और बात जो उस वक्त भी हुई कि ये कहा गया कि डॉक्टर नदीम कुरैशी वो रिकमेंडेड बाय फैमिली हैं या पीटीआई हैं, इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन कहें या पीटीआई की तरफ से नाम जो गया। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि उनको हम पाबंद कर देंगे कि वो फैमिली को बताएंगे, क्योंकि अलीमा खानम साहिबा ने ये कहा था कि जो डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं वो हमारे जो लॉयर्स, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और दूसरे डॉक्टर, उनका फ़ोन नहीं उठाते, वो तो फ़ोन ही अटेंड नहीं करते। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा था कि हम उनको पाबंद कर देंगे कि वो जो है वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको बताएंगे, मिलेंगे। तो उनका भी ऑर्डर में कहीं जिक्र ही मौजूद नहीं था। तो समात तो कुछ और होती रही और ऑर्डर कुछ और आया। तो बहरहाल जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर का पोस्टमार्टम तो पहले मैं कर चुका हूं, लेकिन उसमें जो लिखा गया था कि फौरी तौर पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वो इस पे मेडिकल बोर्ड बनाएंगे और डॉक्टर आरिफ
पिम्स के डॉक्टर नदीम कुरैशी जो शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है रावलपिंडी उसके, ये दोनों उसमें दीगर डॉक्टर्स के हमरा जो है वो उसमें शामिल होंगे। तो वो मेडिकल बोर्ड 3 रोज हो चुके हैं, वो मेडिकल बोर्ड पता नहीं कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यही असल मामला यही होता है कि जो अदालती फैसला आ गया अब हुकूमत की मर्जी है। पहली बात तो ये है कि अदालती फैसले के 5 पैराग्राफ हैं, पांचों के पांचों पैराग्राफ बता रहे हैं कि हुकूमत जो मर्जी करे। हुकूमत को कह दिया है कि आपने करना है, आपने मेडिकल बोर्ड बनाकर तय करना है गवर्नमेंट ने कि उनको जो है वो जेल से बाहर मुंतकिल करने की ज़रूरत है भी या नहीं। आपने तय करना है ज़ाती मुआलजीन वाला मामला, आपने तय करना है फैमिली की मुलाकात, यानी कि जी जेल रूल्स में फ़लाँ जगह पे ये लिखा हुआ है और जेल रूल्स में जेल हुक्काम पाबंद हैं, तो ये आपने तय करना है। जो वकला की और लीडरशिप की मुलाकात है वो जी हमने एक ऑर्डर दिया हुआ है 24 मार्च 2025 का, उसमें जी अमल दरामद करना है। कहने का मकसद ये है कि ना अमल दरामद हो रहा है, ना जेल रूल्स पे कोई जो है वो अमल कर रहा है जेल हुकाम, ना हुकूमत उनको बाहर शिफ्ट कर रही थी, ना ही डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने उनके हवाले से ये रिकमेंड किया कि उनको बाहर किसी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें पहले ही नहीं हो रही थी, अदालत ने कहा दोबारा कर लें, तो दोबारा करने का भी कहा है। तो 3-4 रोज फिर गुजर गए हैं और 3-4 रोज में मेडिकल बोर्ड अभी तक नहीं बन सका। जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल बज़ाहिर जो है वो महसूस हो रही है कि हुकूमत क्यों मेडिकल बोर्ड हुकूमत ने अभी तक जो है वो नहीं बनाया और इस प्रोसेस को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। अच्छा, ये कोई रूटीन की बात नहीं है, ये एक पेशेंट है, कैदी हैं जिनके हवाले से एडमिटेड पोजीशन है। हुकूमत ने 2 दफ़ा इमरान खान साहब को पिम्स लाई है, इसका मतलब है तयशुदा तस्लीम शुदा है कि उनको एक मेडिकल इशू मौजूद है। तो हुकूमत ने अभी तक मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया। तो अर्जेंसी होती है इस किस्म के मामलात में, लेकिन मेडिकल बोर्ड हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ देखी जा सकती हैं और अदलिया की, अब इसको बेबसी कहें या जो भी कहें, वो भी आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ अभी तक। और इसमें अर्जेंसी उसी दिन बताई जा रही थी और रोज़ाना की बुनियाद पर अदालत केस भी सुन रही थी, लेकिन अब मामला अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पे है। परसों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी साहब ने और इसके अलावा जुनैद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दीगर भी PTI के रहनुमा उनके साथ मौजूद थे, बड़ा सख्त उन्होंने बात की इमरान खान साहब के हवाले से, तशवीश का इजहार किया उनकी सेहत के हवाले से, उन तक रसाई के हवाले से, फैमिली, वकला, लीडरशिप, उनकी जो चेकअप है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, और अदालती फैसले को मुस्तरद किया। अच्छा, PTI ने जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसको मुस्तरद किया है पहले दिन से, गुज़श्ता रोज़ भी मैं सुन रहा था, तो वो मुस्तरद कर रहे हैं। अब सवाल मेरा सिंपल और सादा सा है कि अगर आप फैसला मुस्तरद कर रहे हैं तो फिर फैसले को चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला लेकर आए कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जाए। बहरहाल अभी तक की इतलाक़ के मुताबिक कोई ऐसी डिस्कशन, बहस मबैसा या उनकी मुशावरत मेरे ख्याल में नहीं हुई कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट हमने लेकर जाना है या नहीं जाना, लेकिन PTI ने मुस्तरद किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। फिर मिशाल यूसुफजई साहिबा जो सेनेटर हैं PTI की, उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सोहेल खान आफरीदी साहब की, उस पर ऑब्जेक्शन भी कर दिया गया, और ऑब्जेक्शन इस तरह उन्होंने इनडायरेक्टली किया कि उसमें कोई लाहे अमल नहीं दिया गया, कोई जो है वो एजेंडा नहीं दिया गया कि आपने आगे कैसे करना है, कैसे निकलना है, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं। इमरान खान साहब की रिहाई वाला मामला बहुत पीछे चला गया है। मुलाकातें अक्टूबर में बंद हुई थी, आखिरी कोई इन पर्सन मुलाकात जो फैमिली की तरफ से या वकला की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से, वो 2 दिसंबर की थी, 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, और अब जो है वो मिड मार्च हो चुका है, तकरीबन 3.5 माह हो चुके हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और हुकूमत को डर है, खौफ है कि कोई सियासी बयान, कोई चीज़ जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से कोई तहरीक का वो ऐलान जो है वो ना कर दें। ये बज़ाहिर हमारी जो असेसमेंट है वो यही कहती है कि हुकूमत डर और खौफ की वजह से, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, दीगर जो नून लीग के रहनुमा हैं, वो ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते रहे हैं कि अगर ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर मुलाकातें बंद होंगी, और फिर उन्होंने अमली तौर पर वो मुलाकातें जो है वो बंद की हुई हैं। 3.5 माह हो गए हैं
رہائی والا معاملہ تو بہت پیچھے چلا گیا. اب ملاقاتیں نہیں ہو رہی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پریشر بھی نہیں ڈال پا رہی. ان کے اسپیکر جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے، اپوزیشن لیڈر سینٹ کے، وہ بھی آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاملات آگے نہیں بڑھ رہے اور پی ٹی آئی کے انٹرنلی بھی یا کارکنان بھی بہت زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں لیڈرشپ پر. اگرچہ لیڈرشپ کے لیے بھی بند جو ہے وہ گلی بنا دی گئی ہے. سہیل خان آفریدی صاحب کو آپ دیکھیں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، آئے بڑے دبنگ انداز میں ان کی انٹری تھی، لیکن ان کو کبھی اسلام آباد کی عدالتوں سے 8 دفعہ ان کو ناقابل ضمانت وارنٹ نکل چکے ہیں، اور اب 9 مئی ریڈیو پاکستان کے اس کیس میں ان کو ڈال دیا گیا ہے. تو اس سے قبل 26 نومبر کو پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہوا تھا 2025 میں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2024 میں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گولیوں مطلب لوگ جو ہے وہ اس میں گولیوں کا نشانہ بنے تھے. تو وہ ایک الگ ایشو ہے کہ اب اگر احتجاج کیا جائے گا تو اس احتجاج کو دوبارہ 26 نومبر رپیٹ نہ ہو جائے، کیونکہ لوگ الٹیمیٹلی جو کارکنان ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. 5500 لوگوں کی جو بیل ہے وہ کروائی گئی تھی اس وقت کی خیبر پختونخوا حکومت نے، ان کے مچلکے جمع کروائے تھے. پھر لوگ ابھی تک بھی ان کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. اسی طرح علیمہ خانم صاحبہ 26 نومبر کے کیس میں، بشرا بی بی صاحبہ 26 نومبر کے کیس میں، پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ 26 نومبر کے کیس میں اگر یہ احتجاج کا اعلان کریں گے بھی تو فوری طور پر چیزیں ایکٹیو ہو جائیں گی، سب فوری طور پر آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی. پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا عید سے پہلے، یہ توقع تھی. اچھا ایک اور بڑا ایک عجیب معاملہ ہوا اس عید سے پہلے بھی. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کوشش کر رہے تھے کہ عید سے پہلے ضمانت کا فیصلہ ہو جائے. تو اس سے قبل جو عید الاضحیٰ تھی، بڑی عید جو قربانی کی عید ہوتی ہے، یہ جون میں تھی پچھلے سال. اچھا جون میں بھی اسی کیس میں یہ کوشش ہو رہی تھی کہ عید سے پہلے فیصلہ ہو جائے. تو مجھے یاد ہے 6 جون کو عید سے پہلے سماعت ہوئی تھی، تو عدالت نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم عید کے فوراً بعد 11 جون کو یہ سماعت رکھ دیتے ہیں. پھر 11 جون کو جج ہی نہیں تھا، ایک سماعت نہیں ہو سکی. 26 جون کی تاریخ پڑی، 26 جون کو نیب نے ٹائم مانگا، 26 ستمبر کو نیب نے ٹائم مانگا، 16 اکتوبر کو جج نہیں تھے، اور ابھی 11 مارچ کو تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. نیب نے نئی بسوڑی جو ہے وہ اس میں ڈال دی ہے کہ جی وہ اپیلوں میں نوٹس ہی نہیں ہوئے، اور عجیب صورتحال. اور توشہ خانہ 2 کیس اب عید کے بعد لگنے کا امکان ہے، اس میں دیکھیں گے کہ اس میں عدالت اس کو کیسے آگے لے کر چلتی ہے. بہرحال 2 کیسز ہیں، ایک 31 بتایا جا رہا ہے 31 مارچ کی یقین دہانی کروائی گئی ہے پی ٹی آئی کو چیف جسٹس آفس کی جانب سے، اور دوسری جو ہے وہ تاریخ بظاہر توشہ خانہ 2 کیس کی عید کے بعد نکلنے کا امکان ہے. جسٹس خادم حسین سمرو صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے عدالت میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اب دیکھیں گے کہ ان کی عدالت میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، جن کو 24 مارچ 2026 کو اسلام آباد کے جج افضل مجوکا نے سزائیں سنائی تھیں، 10 سال کی سزائیں، اور وہ ٹرائل اکتوبر 30 میں ان کو فرد جرم ہوئی تھی، اور تقریباً نومبر، دسمبر اور جنوری تقریباً 3 ماہ میں اس کیس کا فیصلہ کر دیا گیا. صبح دوپہر شام 8 سماعتیں ایک ہی دن میں، صبح 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 سماعتیں ہوتی تھیں. اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی چیز رکی ہوئی ہے، اس کو وہ آگے نہیں بڑھ رہی جب تک کہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہو. پھر ان کی غیر موجودگی میں ان کے حق دفاع ختم کر کے جج افضل مجوکا صاحب نے ان کا فیصلہ کیا. فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا ان کو، اس کے باوجود ان کا فیصلہ کر دیا گیا. اور اب جب اپیلیں ان کی فائل ہو چکی ہیں، تقریباً پچھلے 50 دن سے وہ جیل میں ہیں، اپیلیں فائل ہو چکی ہیں. اپیلوں پہ پہلے جو ہے وہ آبجیکشنز تھے، پھر اپیلیں فکس ہوئیں جسٹس آصف کے پاس، پھر جو نوٹس ہوئے، اس کے بعد ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر ہوئی، اور 26 یا 27 فروری کی بات ہے کہ اس دن جسٹس آصف صاحب نے بغیر کسی وجہ کے جناب وہ کہا جی کسی اور بیچ میں کیس جائے گا. جسٹس اعظم صاحب نے اس قسم کا کیس آلریڈی سنا ہوا ہے، حالانکہ اپیل کبھی جسٹس اعظم خان صاحب نے نہیں سنی. چیف جسٹس صاحب کے پاس وہ پہنچ گئی فائل، اور آج 26 یا 27 فروری سے لے کر تو تقریباً 2 ہفتے ہونے کو ہیں، 2 ہفتے ہو چکے ہیں، اس پر جو ہے وہ بینچ نہیں بن سکا. ارلی ہیئرنگ کی درخواست دوبارہ دائر ہوئی، وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ٹرائل چلایا گیا کہ صبح دوپہر شام 20 8 10 15 سماعتیں، اور روزانہ سماعت، اور بغیر کسی اس پہ حق دفاع ختم ہو رہا ہے، کبھی وارنٹ نکل رہے ہیں، کبھی گرفتاری ہو رہی ہے، تو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ سنا دیا گیا. لیکن اب فیصلہ اپیل یا سزا معطلی کی درخواست کی بات آئی ہے، تو سزا معطلی کی درخواست آگے بڑھی نہیں رہی، اور اس میں کبھی بینچ نہیں بڑھ رہا، کبھی مقرر نہیں ہو رہی. تو بہرحال عجیب و غریب صورتحال ہے.
اور دو بڑے ہی کمپیٹنٹ لائر وہ جیل میں ہیں۔ اس حوالے سے کم عدلیہ کو ضرور سوچنا چاہیے، وگرنہ تاریخ میں چیزیں رقم ہو جاتی ہیں۔ جیل وہ کاٹ لیں گے 2 4 ماہ 6 ماہ، لیکن یہ تاریخ میں رقم ہو جاتی ہیں چیزیں، اور یہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ جیسے ثاقب نثار سے لے کر بندیال، ثاقب نثار، افتخار چودھری اور بڑے بڑے آئے، اور قاضی فائزی صاحب بڑے بڑے چلے گئے، سب نے چلے جانا ہے، اور بعد میں یاد رکھا جاتا ہے کہ صاحب نے کیا گل کھلائے تھے۔ تو بہرحال یہ آج تک کی ہماری اپڈیٹ ہے، آپ کو ہم مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔